Pranika Nurfatma, sarjana pertanian 3,5. Retno Handayani, sarjana pertanian 3,54. Titis Krismanita, sarjana pertanian 3,54. Nur Aini Widianisi, sarjana teknologi pertanian 3,53. Widiasri Gian Purniti, sarjana pertanian 3,52. Fatwa Afifah Nur Rahmani, sarjana pertanian 3,52. Hilda Yuwafi Nikmat, sarjana hukum 3,81. Meiska Veronica, sarjana hukum 3,8. Punto Aditya Wardana, sarjana hukum 3,79. Regina Kurnia Hapsari, sarjana hukum 3,79. Dia Ayu Kornikosia, sarjana hukum 3,77. Devi Astrila, sarjana hukum 3,74. Nindra Wahyu Baksari, sarjana hukum 3,73. Ayu Bisra Nurina, sarjana hukum 3,72. Caroline Augustin, sarjana hukum 3,67. Duyan Aslomi, sarjana hukum 3,67. Indah Hatiniku, sarjana hukum 3,66. Ivan Fatoni Purnomo, sarjana hukum 3,66. Nur Fadila Yutasari, sarjana hukum 3,66. Johan Pramudia Utama, sarjana hukum 3,65. Abjad Alina Artami, sarjana hukum 3,64. Istri Ninja Pertiwi, sarjana hukum 3,63. Anissa Putri Handayani, sarjana hukum 3,62. Aziz Novela, sarjana hukum 3,62. Liberta Pintoro Ranggi Winasaki, sarjana hukum 3,62. Monika Ayu Soraya Tony Sabuni, sarjana hukum 3,62. Avianti Nindita Pramatatia, sarjana hukum 3,61. Jami Rahayu Fitriani, sarjana hukum 3,61. Asmarani Sri Hartati, sarjana hukum 3,6. Dwi Asri Mukaroma, sarjana hukum 3,6. Linda Ismaya, sarjana hukum 3,6. Luna Brilian M. Sedu, sarjana hukum 3,59. Mega Amanda, sarjana hukum 3,59. Agustia Ayu Budiani, sarjana hukum 3,58. Kianatul Fadila, sarjana hukum 3,57. Lizzie Marcelina Butar Butar, sarjana hukum 3,57. Natalia Kian Jiwati, sarjana hukum 3,57. Rizka Rizky Fajar, sarjana hukum 3,57. Fani Kristina, sarjana hukum 3,57. Seta Aji Widi Akara, sarjana hukum 3,56. Pinakita Nur Ismoyawati, sarjana hukum 3,56. Nana Eka Karina, sarjana hukum 3,55. Sabira, sarjana hukum 3,55. Galuh Arinio, sarjana hukum 3,54. Sarah
Prakoso, sarjana hukum 3,51. Pradityo Aditya Nugraha, sarjana komputer 3,75. Intan Vitalia, sarjana sains 3,71. Novi Widiati, sarjana sains 3,71. Reno Siswono, sarjana komputer 3,66. Ruki Iswanto, sarjana komputer 3,64. Fahrudisa Nuraini, sarjana komputer 3,58. Toto Herlama, sarjana komputer 3,57. Hani Safika, sarjana sains 3,56. Kartika Putri Philadelphia, sarjana sosial 3,72. Arnita Vita Pramesti, sarjana sosial 3,68. Bahtiar Ahmad Adianto, sarjana sosial 3,6. Ventria Akrita, sarjana sosial 3,6. Lia Anissa Nursatika, sarjana ilmu komunikasi 3,59. Fausia Nurlina, sarjana ilmu komunikasi 3,56. Priscilia Windrasari, sarjana teknik 3,64. Rektor Oki Maedia Fajar, sarjana hukum. Sugiri Magister Sains, Novita Lestianiru, sarjana hukum. Tri Supronini Magister Sains, Wayan Suarani, sarjana hukum. Desti Apni Komalasari Magister Sains, Indri Hapsari Aditi Astuti, sarjana hukum. Firmansyah Afandi Magister Sains, Muhammad Dodi Setianto, sarjana hukum. Alaibat Abdul Salam Yusuf Al-Faid Magister Sains, Amir Syahudin, sarjana hukum. Mahmed Abraham M. Amsida Magister Sains, Jiwa Alam Prakoso, sarjana hukum. Anita Sari Magister Ilmu Komunikasi, Puput Rosdiana, sarjana hukum. Taufik Adi Wicaksono, sarjana hukum. Rodunia Pasaribu Magister Ilmu Komunikasi, Aan Tia Anjani, sarjana hukum. Novalita Radiati Magister Sains, Aji Dian Utama, sarjana hukum. Guntur Sumaryo Magister Sains, Ardi Arya Patmanaba, sarjana hukum. Suminda Magister Sains, Anto Eko Sulistyo Wibowo, sarjana hukum. Agabitu Tilman Magister Sains, Anugrah Akbar Darmawan, sarjana hukum. Muhammad Wahmi Magister Sains, Arif Pamungkas Aji, sarjana hukum. Rara Sati Maufik Magister Sains, Kretagani Suara, sarjana hukum. Khaidir Kiswadi, sarjana hukum. Adriani Susanti Wahyuningsih Magister Sains, Lutfi Hafid Hindrajati, sarjana hukum. Ari Suprapto Magister Sains, Marcelino Raditya Kasku, sarjana hukum. Daru Chandra Brandari Magister Sains, Nur Arini Haq, sarjana hukum. S. Subandi Priyatno Magister Sains, Riko Wahyu Bimbo Akyau, sarjana hukum. Maulan Magister Sains, Prosika Humadatul Mulia, sarjana hukum. Sidik Subianto Magister Sains, Sylvia Amira, sarjana hukum. Widi Sunartomo Magister Sains, Ajeng Adriana Mulia, sarjana hukum. Yoyo Eko Cahyono Magister Sains, Akbarika Mega Mawati, sarjana hukum. Ibrahim Magister Sains, Andini Fitri Hapsari, sarjana hukum. Dwiati Marsi Magister Sains, Anna Riana, sarjana hukum. Asti Hanini, sarjana hukum. Rita Susanti Magister Sains, Atau Yuga Prasetya, sarjana hukum. Rosyid Nur Anggara Putra Magister
Sains. Bagus Yogo Nedra Baskoro, Sarjana Hukum. Vidya Ria Sintrawati, Magister Sains. Chris Anggi Natalia Betulu, Sarjana Hukum. Yamwati, Magister Sains. Cindy Anjaksari, Sarjana Hukum. Taufik Haris Edina, Magister Sains. Danak Eko Susanto, Sarjana Hukum. Samsul Rosadi, Magister Sains. Diastama Anggita Ramadan, Sarjana Hukum. Rahadi Setiawan, Magister Sains. Dina Fitria Amalia, Sarjana Hukum. Agus Sabtono, Magister Sains. Dwi Nanda Ayuning Tias, Sarjana Hukum. Helti Nur Aisyah, Magister Sains. Farah Fadia, Sarjana Hukum. Febrika Rizky Andini, Sarjana Hukum. Puji Nur Yanti, Magister Sains. Fitri Lestia Sugiarto, Sarjana Hukum. Yati, Magister Sains. Kiranja Desmu Solihin, Sarjana Hukum. Chandra Sukmana, Magister Sains. Hendrawan Wicaksono Wibowo, Sarjana Hukum. Ali Wijayanto, Magister Sains. Esan Sudio Utomo, Sarjana Hukum. Suwanto, Magister Sains. Ilham Aji Pangestu, Sarjana Hukum. Najib Almaskur, Magister Sains. Luki Kresno Aji, Sarjana Hukum. Ratri Kusumaningtyas, Magister Sains. Margareta Siska Widianingrum, Sarjana Hukum. Yulia Masruroh, Magister Sains. Madina Nur Wijayanti, Sarjana Hukum. Nia Sri Sandri Madani, Sarjana Hukum. Sri Widowati, Magister Pendidikan. Muhammad Ilham Hendrawan, Sarjana Hukum. Heni Wulandari, Magister Pendidikan. Monika Kristiati Sitompul, Sarjana Hukum. Niken Dwi Setianingsih, Magister Pendidikan. Mufid Sirung Nugroho, Sarjana Hukum. Syarofah, Magister Pendidikan. Muhammad Muktiari, Sarjana Hukum. Mawahibul Anwar, Magister Pendidikan. Muhammad Oki Arista, Sarjana Hukum. Supardi, Magister Pendidikan. Nidraya Prameswari, Sarjana Hukum. Hendri Noberi, Magister Pendidikan. Novita Alfiani, Sarjana Hukum. Nurul Kusumaningrum, Sarjana Hukum. Megawati, Magister Pendidikan. Octavia Dwi Tunjung Sari, Sarjana Hukum. Kusni Narti, Magister Pendidikan. Putra Bagus Setio Dewanto, Sarjana Hukum. Maksud, Magister Pendidikan. Radityo Pandu Wardana, Sarjana Hukum. Susi Indrawati, Magister Pendidikan. Ranto Tahyoko, Sarjana Hukum. Andur Indra Kusumadani, Magister Pendidikan. Resa Pramana Wibowo, Sarjana Hukum. Dia Erlina Sulistianingrum, Magister Pendidikan. Retno Bunga Widowati, Sarjana Hukum. Resa Priyambodo, Sarjana Hukum. Priska Octavia Rosa, Magister Pendidikan. Rido Mahadio, Sarjana Hukum. Irwan Slamet Warsito, Magister Pendidikan. Dina Veronica, Sarjana Hukum. Iva Yuni Listiani, Magister Pendidikan. Sadam Al-Akbar, Sarjana Hukum. Valen Sari Danisa, Magister Pendidikan. Desalita Manjuling Tias, Sarjana Hukum. Bambang Santoko, Magister Pendidikan. Tri Wahyuni, Sarjana Hukum. Yanuar Dwi Anggara, Sarjana Hukum. Listianingsih Yuliatin Rudikasari, Magister Pendidikan. Yawi Saptra, Sarjana Hukum. Sri Hartini, Magister Pendidikan. Yustiandar Rahani, Sarjana Hukum. Anggrek Wahyudin, Magister Pendidikan. Sakina, Sarjana Hukum. Dekan Fakultas Hukum kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Dekan Fakultas MIPA dan Ilmu Pengetahuan Alam kami mohon menempatkan diri. Fauzi Nur Suryaningrum, Magister Pendidikan. Nani Widayati, Magister Pendidikan. Nining Dwi Lestari, Sarjana Sains. Alfi Masruri, Magister Pendidikan. Dauliyatu Aksina, Sarjana Sains. Anjar Ardiani, Magister Pendidikan. Aski Sintawati, Sarjana Sains. Cahyo Hasanudin, Magister Pendidikan. Kartika Indra
Chandrasari, Sarjana Sains. Delia Nur Rahmasani, Magister Pendidikan. Marita Saptianti, Sarjana Sains. Hamidia Restu Aulia, Magister Pendidikan. Nur Ida, Sarjana Sains. Hidayah Budi Qur'ani, Magister Pendidikan. Selviana Yusriati, Sarjana Sains. Emmanuel Douglas Del Mondo Sitorang, Magister Pendidikan. Fitri Arifafani, Sarjana Sains. Indah Dwi Astuti, Magister Pendidikan. Ayu Khairul Mawarsari Sudiatno, Sarjana Sains. Ita Suci Lestari, Magister Pendidikan. Dwi Haryanti, Sarjana Sains. Intan Permatasari, Sarjana Sains. Luki Karistia Kasari, Magister Pendidikan. Irgi Drisnawati, Sarjana Sains. Monika Kristi Secarasi, Magister Pendidikan. Pratiwi Rahayu Ningtyas, Sarjana Sains. Nurul Setiawati, Magister Pendidikan. Teguh Sulitiono, Sarjana Sains. Puji Handayani, Magister Pendidikan. Ahmad Fajar Purwanto, Sarjana Sains. Puji Lestari, Magister Pendidikan. Alif Akbar Niksanto, Sarjana Sains. Samuel B.T. Simorangkit, Magister Pendidikan. Setiawan Adi Saputro, Sarjana Sains. Wawan Hermawan, Magister Pendidikan. Amalia Puji Rinandi, Sarjana Sains. Winda Dwi Hudana, Magister Pendidikan. Edi Prasetyo, Sarjana Sains. Desi Rufaida, Magister Pendidikan. Ika Dedi Setiadi, Sarjana Sains. Rani Sukmawati, Sarjana Sains. Tali Prastiawati, Magister Pendidikan. Retno Maharsi, Sarjana Sains. Linda Eka Pradita, Magister Pendidikan. Sening Damaningtyas, Sarjana Sains. Arlinda Fatmawati, Magister Pendidikan. Anang Pandan Ruspati, Sarjana Sains. Sutarman, Magister Pendidikan. Ida Mardayanti, Sarjana Sains. Vivi Fenty Anggraini, Magister Pendidikan. Jayanti Jiwakera Setyaningtyas, Sarjana Sains. Muhammad Zuhair Zahid, Magister Pendidikan. Rini Wulandari, Sarjana Sains. Sekar Alim Iskanangki, Sarjana Sains. Nugroho Arif Sulekyo, Magister Pendidikan. Fitnahim Fadriani, Sarjana Sains. Rima Aksen Chandriyana, Magister Pendidikan. Prima Susan Rayevi, Sarjana Sains. Rizky Astriyani, Magister Pendidikan. Ika Sartika Saidi, Sarjana Sains. Rizky Nurhana Priyanti, Magister Pendidikan. Budi Aseati, Sarjana Sains. Ronald Maniwi, Magister Pendidikan. Dian Aditama, Sarjana Sains. Soleh Muntasir, Magister Pendidikan. Diana Putri Hapsari, Sarjana Sains. Siti Suprihati Ningsih, Magister Pendidikan. Larasati Senja Rahmandita, Sarjana Sains. Agus Setiawan, Magister Pendidikan. Putri Delina Singtasari, Sarjana Sains. Ahmad, Magister Pendidikan. Rizky Kusuma Cahyani, Sarjana Sains. Teguh Nur Arifin, Sarjana Sains. Ajeng Novalik Wijaya Pratiwi, Magister Pendidikan. Warga Ayu Anyuni, Sarjana Sains. Anita Dewi Utami, Magister Pendidikan. Crescentius Barata Sakti P, Sarjana Komputer. Ardi Dwi Susanti, Magister Pendidikan. Hermanto, Sarjana Komputer. Ayu Purwa Kusuma, Magister Pendidikan. Anis Agustina, Sarjana Komputer. Budi Sasono, Magister Pendidikan. Prima Adi Pradana, Sarjana Komputer. Eka Fitria Ningsih, Magister Pendidikan. Arman Azari Romdani, Sarjana Komputer. Dekan Fakultas MIPA kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kami mohon menempatkan diri. Fitri Apriani Pratiwi, Magister Pendidikan. Freddy Ganda Putra, Magister Pendidikan. Aldira Gusmiana Dastriati, Sarjana Sosial. Harvey Maharaini, Magister Pendidikan. Angga Rio Ardinansyah, Sarjana Sosial. Devin Dwi Pravia Julianti, Magister Pendidikan.
Eka Dwi Pitaloka, Sarjana Sosial. Juwita Deni Magister Pendidikan. Bidari Adia Dewi, Sarjana Sosial. Ardianto, Sarjana Sosial. Lydia Sinta Wahyunia Magister Pendidikan. Yunian Mahagatra Setiawan, Sarjana Sosial. Lingga Niko Pradana Magister Pendidikan. Nabila Hani Priyastuti, Sarjana Sosial. Muhammad Ridho Yuwono Magister Pendidikan. Nadia Puspa Kirana, Sarjana Sosial. Nurina Kusniasari Rahmawati Magister Pendidikan. Ria Fordiana, Sarjana Sosial. Nur Rahmawati Magister Pendidikan. Suci Rizky Gumilar, Sarjana Sosial. Oktarina Hidayatus Solkah Magister Pendidikan. Arum Ranitya Dandi Suranto, Sarjana Ilmu Komunikasi. Puput Surya Magister Pendidikan. Rofika Nur Hayati, Sarjana Ilmu Komunikasi. Latif Saifuddin, Sarjana Ilmu Komunikasi. Santi Widyawati Magister Pendidikan. Nisa Sauli Salma Masyud, Sarjana Ilmu Komunikasi. Setiawan Wijaksono Magister Pendidikan. Maulana Suryatri Utama, Sarjana Ilmu Komunikasi. Subriyanti Magister Pendidikan. Paramita Ratna Puspowardhani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Ubayu Wahyuning Ami Gangga Magister Pendidikan. Siti Nur Hayati, Sarjana Ilmu Komunikasi. Waman Magister Pendidikan. Setia Budi Nugraha, Sarjana Ilmu Komunikasi. Westi Dilda Magister Pendidikan. Farid Aji Prakoso, Sarjana Ilmu Komunikasi. Yuridis Mardiansa Dwi Angkasari Magister Pendidikan. Nasirotul Ratin Lutifah Nandasari, Sarjana Ilmu Komunikasi. Zainur Wijayanto Magister Pendidikan. Bayu Bastio Aji, Sarjana Ilmu Komunikasi. Esa Rahayuning Tias, Sarjana Ilmu Komunikasi. Airul Azwan Parapakati Magister Pendidikan. Fatih Hakim Muslim, Sarjana Ilmu Komunikasi. Arista Zulki Fahrudi Magister Pendidikan. Rudianto Cahyonugroho, Sarjana Ilmu Komunikasi. Muhammad Nur Magister Pendidikan. Rosi Isyana Natasia, Sarjana Ilmu Komunikasi. Dina Suryana Magister Pendidikan. Siva Fitsia, Sarjana Ilmu Komunikasi. Primus Tanesi Magister Pendidikan. Priska Hana Kapsari, Sarjana Ilmu Komunikasi. Sigit Prihadi Magister Pendidikan. Adidio Nugroho, Sarjana Ilmu Komunikasi. Erina Cahyasari, Sarjana Ilmu Komunikasi. Sri Oktaviana Magister Pendidikan. Karacinta Pratiwi Advice, Sarjana Ilmu Komunikasi. Yadi Kusmayadi Magister Pendidikan. Mahendra Adi Utomo, Sarjana Ilmu Komunikasi. Yuda Ajatama